রাজ্যে লাগু হতে দেব না। ভালো কথা, এই রাজ্যে আর লাগু না হওয়ার জন্য দুটো দিক আছে রাজ্য সরকারের। একটা সরকারের প্রধান হয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা, উনি এখনো কিন্তু করছেন না। রাস্তাঘাটে পথে ঘাটে যারা আমরা যখন आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भांगड़ में सोमवार को उस समय हिंसा भड़क उठी जब भारतीय सर्कुलर फ्रंट आईएसएफ समर्थक वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें बसंती हाईवे पर भोजेरहाट के पास रोका, जिससे तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान कुछ पुलिस वाहनों को जलाए गए और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये हिंसा मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ हुई पिछले प्रदर्शन के बाद हुई है, जहां 3 लोगों की मौत भी हुई थी। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस अधिनियम को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आईएसएफ कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पुलिस ने बुरी तरह पीटा, उनके एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की। इसके परिणाम स्वरूप कुछ आईएसएफ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। থানার স্যারেরা ছিল, আমাদের স্যারেদের উপরে বিশাল পরিমাণে হঠাৎ চড়োয়া হয়েছে। এসে আমাদের পুলিশের যত গাড়ি ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে। এখানে পুলিশকে বিশাল মারধর করেছে। আমরা এই গলির মধ্যে লুকিয়েছিলাম 3 জন, 2 জন কনস্টেবল ছিল, আমি সিভিক। হ্যাঁ, আমাদের 15-16 জন আহত হয়েছে। হ্যাঁ, হামলা চালিয়েছে মিটিংয়ের লোক। হ্যাঁ, কিভাবে হামলার ঘটনাটা ঘটলো? এখানে আমরা ডিউটি করছিলাম, রাস্তা অবরোধ করেছে। আমরা বলি রাস্তা ছেড়ে দাও, রাস্তা অবরোধ করো না। হঠাৎ আমাদের উপরে চড়ুয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে বিশাল মার মেরেছে এবং আমাদের যত গাড়ি টাড়ি ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে। সংখ্যাটা কত ছিল তাদের আন্দোলনকারীদের? প্রায় 5-7 হাজার। আর আপনারা পুলিশ ছিলেন কতজন? আমরা পুলিশ ছিলাম 30-32 জন মতো ছিল। কি দিয়ে মারধর করা হয়েছে আপনাদের? লাঠি চার্জ করেছে, আমার লাঠি মেরেছে, ধরিয়ে দিয়েছে, পেট্রোল মেরেছে গাড়িতে সব। ওরা কি পেট্রোল সঙ্গে নিয়ে এসেছিল? গাড়িতে পেট্রোল, ওদের সব ওই পেট্রোল ছিল গাড়িতে, ওই সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনাদের কতজন আহত হয়েছে? কতজন আহত হয়েছে? কষ্ট হচ্ছে খুব। কতজন আহত হয়েছে আপনাদের? পিটির চালে স্যার আমার ব্যথা স্যার।